مرحبا بكم في تصحيح نموذج جديد من امتحانات مادة اللغة الفرنسية الخاصة بالامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية للسادس ابتدائي. إذن أمامنا هذا النص هو على الشكل التالي: La fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore pour longtemps. Il est de notre devoir de conserver et de protéger ce qui est beau à admirer. Tout le monde sait que l'homme ne vit pas seulement du pain. Il admire et contemple la nature. Le jour de la fête des arbres, les enfants plantent des jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. إذا كان هذا هو لو تكست اللي عندنا اللي غنطلقوا منه في هذا الامتحان. إذا هو كيهضر على لا فيت دي زاربغ، على عيد الشجرة وأهمية الشجرة وأن الناس ما كيعيشوش فقط من أجل غير ياكلوا الخبز، بل أيضا باش يحسوا بالطبيعة ويحسوا بلا ناتور وبقيمة الشجرة. وأيضا شنو كيديروا الأطفال في يوم عيد الشجرة؟ تيزرعوا شجيرات ولا شتائل صغيرة وتيغنيو دي شونسون وكيلعبوا ألعاب مسلية إلى غير ذلك. إذا هذا هو المضمون ديال هاد لو تكست. دونك غنبداو بلا بروميير كيسيون: دون ان تيتر ا سو تكست. إذا هاد التكست قلنا كيهضر على لا فيت دي زاربغ، دونك ممكن نديرو ان تيتر لهاد لو تكست كوم سا: لا فيت دي زاربغ، عيد الشجرة أو عيد الأشجار. La fête, la S. La fête des arbres. Point. Deuxième question: d'où ce texte est-il extrait? إذن هاد لا كيسيون كتقول لنا منين تقطات في هاد النص، أو شنو هو مصدر هاد النص ولا لا سورس ديال هاد النص. إذن هاد النص غادي نلقاوه من هنايا، فوالا هنايا في نهاية النص ولا في التالي كنلقاو مصدر النص. إذن هو انسيكلوبيدي سافوار اي كونيتر. إذن ممكن نجاوبو هكذا: سو تكست اي اكستري دو. نجاوبو هكذا: سو تكست est extrait de. نديرو هكذا: encyclopédie موسوعة ديال savoir y connaître. Troisième question: de quelle fête s'agit-il dans ce texte؟ إذا كيف ما هضرنا فالعيد اللي كيهضر عليه هذا النص هو عيد الشجرة أو عيد الأشجار. إذا il s'agit dans ce texte de la fête des arbres. إذا هكذا ممكن نجاوبو: il s'agit dans ce texte de la fête des arbres. Quatrième question: pourquoi cette fête existe-t-il؟ إذن علاش هاد العيد موجود؟ Donc cette fête existe. غنمشيو لو تكست غادي نقلبو. إذا existe هي عندنا هنايا pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore pour longtemps. إذا هنايا ممكن نقولو غير حد هنايا. إذا cette fête existe pour nous pousser à protéger la nature sans la détruire. ممكن نجاوبو غير بحال هكذا. إذا
cette fête existe pour nous pousser à protéger la nature. Point. Question 5. Que font les enfants le jour de la fête des arbres؟ إذا شنو كيديروا الأطفال في يوم عيد الشجرة؟ إذا غنلقاوها هنايا le jour de la fête des arbres. Les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. إذا هاكا ممكن نجاوبوا. إذا les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. 6. Couche la bonne réponse. Ce texte est-il narratif? إذا هذا التكست كيف ما شفنا ماشي narratif, informatif, descriptif. إذا هذا c'est un texte informatif. نمشيو لي كيسيون ديال لا لونغ. دونك عندنا لا ليكسيك. trouve le contraire. إذا بغينا le contraire ولا l'antonyme ديال utile et jeune. إذا utile ممكن نديرو لها نزيدو لها واحد البريفيكس نديرو inutile ونكونو درنا l'antonyme ديالها. jeune اللي هو شاب الضد ديالها هو شيخ أو كهل غنديرو vieux avec x à la fin. Ajoute un préfixe au verbe faire pour former des autres verbes. إذا عندنا هذا le verbe faire بغينا نزيدو له واحد البريفيكس في الأول ديالو باش نكونو des autres verbes. إذا بحال faire غنديرو مثلا refaire إعادة الفعل. ممكن نقولو défaire. ممكن نقولوا أيضا parfaire ولا surfaire. إذا هادو كاملين صحاح. La grammaire transforme la phrase suivante en phrase impérative. إذا عندنا tu ne dois pas casser les arbres. عندنا هاد la phrase هاديها بغينا نديرو منها نرجعوها في phrase impérative يعني ديال الأمر. غادي نأمرو. عندنا هاد le verbe casser. عندنا ne pas ديال la négation. إذا غنحيدو هاد دوا وهاد تو ما غيكونوش في لامبيراتيف. غنديرو غير ne casse pas les arbres. Ne casse pas les arbres. إذا هكذا غنكونو درناها رجعناها في phrase impérative. 10. Souligne les déterminants articles définis. إذا نسطروا les déterminants اللي هما أدوات التعريف بحال ديال ال في هاد لا phrase. إذا la fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature. إذا اللي عندنا هنايا article défini عندنا هاد لا اللي هي ديال التعريف وعندنا aussi هاد la nature. عندنا غير هاد لي دو هما اللي عندنا. 11. Complète par le pronom démonstratif convenable. إذا هنايا بغينا نكملو بواحد البرونون ديمونستراتيف مناسب. إذا عندنا ces enfants protègent la nature.
ممكن نديرو هنايا ceux-ci ou bien نديرو ceux-là نديرو كاع ceux-ci الذين هم يدمرونها ceux-ci لا détruire هذا بحال اسم موصول في اللغة العربية. إذن accorde les adjectifs qualificatifs dans cette phrase. إذن عندنا هاد la phrase les enfants plantent de jolies fleurs et de beaux arbres. إذن عندنا l'adjectif joli خصنا نديرو لها l'accord مع le nom qu'il s'accompagne اللي هو fleur. إذن fleur c'est un nom féminin pluriel. ومادام أنه féminin pluriel هاد l'adjectif joli غنزيدو لها ES. E ديال le féminin la fleur و S ديال le pluriel. إذن غنقولو de jolies fleurs et de beaux arbres. إذن عندنا هنايا هاد l'arbre هنايا إذن عندنا هنايا هاد l'arbre هنايا un arbre عندنا c'est un nom masculin pluriel. إذن beau هنايا غتكون غنديرو لها تولي beau avec X تولي في le pluriel beaux arbres بحال هكذا. 13 souligne le complément circonstanciel de lieu. الكومبليمون اللي كيدل على المكان. dans la cour إذا la cour راه كتدل على المكان. les enfants arrosent des fleurs. إذا هنايا complément circonstanciel de lieu هو هاد dans la cour هي اللي كتدل على المكان في هاد la phrase. relie ces deux phrases en exprimant la cause. إذا عندنا هاد deux phrases. l'eau de ce lac est polluée on y jette des ordures. هادو دو phrases خصنا نجمعوا بيناتهم ونديروا بيناتهم واحد الرابطه كتاكسبريمي لا كوز. اذا ممكن نديروا هكذا l'eau de ce lac est polluée parce qu'on y jette des ordures. يعني هكذا parce qu'on y jette des ordures. ولا نديروا car حتى هي كتاكسبريمي لا كوز car on y jette des ordures comme ça. La conjugaison écrit les verbes entre parenthèses au temps demandé. إذا عندنا هاد la phrase les verbes faire des jeux amusants بغيناها في le futur simple. إذا faire في le futur simple شنو كتعطينا؟ وعندنا هنايا les enfants remplacent il avec s. إذا غنقولوا les enfants غنقولوا سيدي les enfants feront هكا je ferai tu feras etc. ils feront du jeu amusant. B quand ne finir le verbe finir c'est un verbe de deuxième groupe. quand non finir de planter les arbres non nous chercher verbe de premier groupe de l'eau pour les arroser. إذن هنايا بغيناهم غير في لو بريزون. في لو بريزون إذا شنو غنقولوا quand nous finissons on ajoute deux s et les terminaisons ons. De planter les arbres nous cherchons كنحيدو هاد er وكنزيدو les terminaisons ديال le présent de l'indicatif. Nous cherchons de l'eau pour les arroser. La sixième question conjugue au passé composé. إذا هنا بغينا نكونجوغيو في le passé composé. إذا عندنا هاد la phrase nous savoir que les enfants aiment la nature. إذا هنايا عندنا le verbe savoir. C'est un verbe de troisième groupe. بغينا هنايا نكونجوغيو في le passé composé. Ça veut dire خصنا l'auxiliaire avoir ou être ou خصنا le participe passé ديال le verbe savoir. Donc هنايا شنو غنقولوا le verbe savoir le participe passé ديالو هو su بحال vu. وغادي نكونجوغيو هنايا مع l'auxiliaire avoir. Donc غادي نقولوا nous avons
Nous avons su que les enfants aiment la nature. Mis à l'impératif présent. إذا هنايا بغينا نديرو في l'impératif في الأمر. Le maître dit à ses élèves arrosez bien les arbres. إذا بغينا هاد le verbe arroser وعندنا هنايا les élèves يعني بحال غيقول لهم vous بحال غنكونجوغيوها مع la deuxième personne de pluriel بحال غنقولوا vous arrosez les arbres ولكن ما كنديروش ديك vous ولا tu ولا نو ما كنديروش لي برونو بيرسونيل كنديرو مباشره لو فيرب. اذا هنا شنو غنقولوا شنو غيقول لهم arroser bien les arbres. اذا arroser EZ à la fin arroser bien les arbres. Mis au temps convenable le verbe entre parenthèses. إذا عندنا هنايا si les enfants arrosent bien les arbres les fruits être juteux. إذا هنايا عندنا هاد السي كتدل على الكونديسيونيل وعندنا هنايا لو فيرب هنا مكونجوغي في لو بريزون. دونك سي بلس لو فيرب بريزون دوزيام فيرب اللي كيكون في لا فراز الاخرى تيكون غادي نديروه في الفيتور سامبل. دونك هنايا غنقولوا لي فروي سيرون غنديروه في الفيتور سامبل سيرون juteux. Orthographe, mis l'accent là où il faut. إذن عندنا l'instituteur était content de ses élèves. إذن غنديرو les accents المناسبة. إذن هنا غنقولو était accent content de ses élèves. élèves هنايا غنديرو لها لي تيرمينيزون ديالها بحال هكذا. La 20e question complète par i ولا اي. هاد اي كتعني بحال كتعني و ديال كتعني و بالعربيه وهاد اي هادي سي لو فيرب être conjugué في لو بريزون. دونك عندنا parents amis. إذا هنا ممكن نديرو و parents et amis. On assistait la fête des arbres. Le directeur content. إذا عندنا هاد content خصنا نديرو قبل منها اي ديال لو فيرب être conjugué في présent de l'indicatif. إذا le directeur est content de leur présence. Donne le pluriel des mots suivants. Un journal. Un journal, c'est un nom اللي كيتسالى لنا ب AL. دونك شنو غنقولوا في الجمع ديالها هي دي journaux. دي journaux AUX. ثم عندنا ان كايو. ان كايو هذه من الكلمات اللي في الجمع ديالها كيكون عندها اكس في الاخير. دونك غنقولوا دي كايو افيك اكس à la fin. دي كايو avec x à la fin. Expression écrite. Mise en ordre ces phrases pour écrire un texte cohérent. إذا عندنا هاد لي 4 phrases خصنا نرتبوهم باش نديرو واحد الباراغراف cohérent. إذا pourtant il manque dans de nombreux pays. Quand tu brosses les dents, tu sais que l'eau est indispensable. Ferme le robinet et utilise juste un verre d'eau. إذا هنايا نقراو هاد لي فراز مزيان وغادي نشوفو باش ممكن نبداو بهذه. Tu sais que l'eau est indispensable. هذه لا فراز اللي نديرو الاولى. نديرو هذه الثانيه. Pourtant il manque dans de nombreux pays. غادي نديرو هاد الثانيه. الثالثه نديرو هذه. Quand tu brosses les dents, ferme, هذه la quatrième, ferme le robinet et utilise juste un verre d'eau. إذا هكذا ممكن نرتبوا هاد لي فراز ونكتبوهم هنايا في واحد الباراغراف كويرون
كيف ما راهم عندنا هنايا.